को लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं गोवा के विधानसभा की कार्रवाई का। सीधा लाइव लिए चल रहे हैं आपको पणजी गोवा। प्रमोद सावंत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं विधानसभा में। वर्क ऑर्डर दिवपा खातीर टेंडर क्लोज जातलो। नो बट दॅट मीन्स जे पयली नॉमिनेशनाचेर तूं काय उलोवपा सोदना नॉमिनेशनाचेर जेन्ना स्पीकर सर दिल्लो तेन्ना ताणें दिल्लें की आपुणूच ड्रायज करता आपुणूच सँड व्हरता, म्हणजे आमकां गव्हर्नमेंटाक पे करपाचें नाशिल्लें, आमी फक्त मॉनिटर करपाचें आशिल्लें कितली मिटर तो काडटलो आनी हाजेर। ताज्या उपरांत ताणेंच मागीर दिलें जेन्ना सँड जी आहा पळय न्हू ती यूज करपाक शकना, ताणें बरोवन दिलें की आपल्याक इट इज नॉट पॉसिबल। त्या टायमार सरकाराक खर्च आनी नाशिल्लो नॉमिनेशन दिला तेन्ना। बरें हे रिप्लायाचेर दिलें ना, सो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर मातशें तुमी घालचो। Yes, sir. Shri Vijay Sirsai. For a time pass. Next question. Shri Vijay Sirsai. Speaker sir, LQ 6A. 6A. Speaker sir, आमचो मित्र बाबूश मोन्सेरातान ह्या जुवारीच्या लँड स्कॅमाचेर खूब उलयलें, कांय केलें ना आनी ते लँड स्कॅम वाडत आहा। स्पीकर सर, एक आमच्या हावजान आमी गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2024 म्हणून पास केलें। हे अमेंडमेंट कितें? हे अमेंडमेंट अशें म्हणटा की कोमुंददीची जमीन एक पर्पजाक जे दिल्या अंडर अफ्रामेंत कॅनॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज। स्पीकर सर, ही जी जुवारीक जमीन दिल्ली हो अफ्रामेंत कोमुंददीचो गिवन फॉर वॉट पर्पज? पर्पज वॉज नॉट टू मेक प्लॉट्स, लोदान प्लॉट करचे आनी कोणे प्लॉट करचे, हे प्लॉट करपाक दिवंक नासलो। स्पीकर सर, हे 50 लाख स्क्वेअर मीटर भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां दिल्ले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक, इंडस्ट्रियलायझेशन जावपाक, आनी हांगा प्लॉट करून चालूच आहा, फूल ऑन प्लॉट चालू आहा। स्पीकर सर, उत्तर अशें दाखयता की सनदी दिल्या आनी सनदी फुडल्यो दिवपाच्यो आहा ते येवंक ना म्हणटा, ते चलन दिवंक ना म्हणून। पयले म्हाका तूं एक एश्युरन्स दी, पर्पज हॅज बीन चेंज्ड, पर्पज गिवन वॉज इंडस्ट्री, नाव इट इज गेटिंग टू सेटलमेंट। सनद दिवचो ना म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी पयले, कित्याक ना जाल्यार तुमीच कायदो हाडलो 2024 तुमीच कायदो मोडटा म्हणून सांग म्हाका। जुवारीच्या मोगान तुम्ही कायदो मोडटा, तुम्हीच केल्लो कायदो मोडटा म्हणून म्हाका सांग। See, the amendment what we have brought into 2024, it is perspective. No, It is not No, you are the sanads which you haven't given are also No, so that is prospective. the I know the law. This doesn't- Otherwise, law minister this- can this give further am- this. This amendment what we have brought doesn't imply as far as the Zuari is concerned. So why? Why? No, because what is the Why no? this has this amendment you have stands not from the said day. anything about Zuari. No, in the ordinance. this amendment stands from the day when this amendment was brought into force. Alright. Any land henceforth, that is the But now with the sanads which you haven't given, Yeah. it is henceforth. No. no, but not question of the thing. I said any land which was given.